Не, столом. Ну, лежало.
Czekaj! Ej, pokrijamy, nie! Ty pozor idziemy! No! Brawo!
Ja sam gore kaj kamera. Akademija Pandet povedala svoj ide, sprema Nuba, strelesna gola od Kire Stoja. За кусо време Академија Пандер с голем убана 2:0. Виктор Ангелов стрелесна вториот гол за Академија Пандер. Се пак невозможна позиција. Ti se bega šuta. Se
Stefče bi vidjeli, pušte mu desno. Želi pregled su ne. Ovo su bili detski, tako znate. Ovo su 1-0. Ovo da ste bio ovo je štiri. Slava te sluša. Ne. Очень не что вот ма. Offside, offside! Offside, Betrime! Kako nema offside? Nema offside. Kako nema? Bravo, 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 i čekaj. Mlađi čekamo. 3 metra. Neka ima još. Govorimo o Slobodana Akademija Panderna, 2-0, Dimitar Trajkost, na bolest. Triber.
Ovo pravo, gledaj, instinkt. Prvo pravo. Nije da pravo. Ama da što? Instinkt. Sada imaš pauza. Liga. 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 Bravo, odlično, odlično. Sudija da offside čist, jel? Alo? 3 metra u offside. Hij bijna mini-wijden.
Lasă de țetar. Hai mă, Nicolasa, Mali. Checă! Hayır işleri.
Академия Пандърс Големова на 3-0 с ревесна гол от Виктор Ангелов. Трябва да се следва. Ами аз не знаех, да го има, а са таки не изгодно. Erten geldim abi.
Vai vestire, vai. Bravo, bravo. Puxa o pulinho. Herman, pridite me mlijeko, brat!
Bez faul. Gol. Nie został uradny!
На стартот од второто полувреме во редовите на Тетекса двојна измена, при што излезе Дарио Јовановски, на негово место со број 21 Давид Маджуковски. Втората измена Адем Армент влезе во игра на местото на Дашмир Берзати. Измена имаше во составот на Академија Бандер, Ване Крстевски излезе од игра на негово место со број 20 Душан Јоковиќ, го игра влези со број 44 Костин Емзаров на местото на Милен
Ale ty vaše čítaš, jak Dimitar Trajkov z Golenina, 4:0, boduje od Akademije Pravda Teteks. Dobro je kad je Dimitar Trajkov. Zamisli. Žol karton za Stefan Stefanovski, fotbaler na Teteks.
Argentinici možda Izmena do taborot na Akademija Pandev od igre izlaze Viktor Angelov, na njegovo mjesto su Bretvan Virče Spelov.
Aj, ništa, aj. Možeš i ne vešti celo. Bravo, Mendi, bravo! Izmena во составот на Тетекс од Тетово од игра излезе Арлин Али, на негово место со број 8 Бесмир Камбери. Мерван! Kako vidite, živijete ovdje u letovi. Pokušao ste kilo. Ovo, ne. Odmori! Ma to si misli već? Si misli već? Нов гол за тимот на Академија Пандев, Димитар Трајко стрелец на последниот гол.
Аз съм ги доведил Петро да saudarmke. Ne idemo ništa me jakica. Da mi pogleda za vrat sam udoverno. Samo zborni kvaliteti lekar tražite, ja? Ti kaže, neko ti je odopiti se. Radi bre, alo! Stojimo, vidiš!
Danas koji nego prije. Izviniša sam idejom. Sad ne znam na koja strana. Ne znam, vidjeti, prašaj, Sjedu pozorje, mora samo praviti. To je da se točno zapalo na 10 ili meni. Kosti! Reći se Didi! Go Zagradi! Bravo, bravo. Cikarski li? 14? Za nas je. Aha, za nas je. Druga! Može! Leđa, Didi!
Сетиш по терен извън. Защо? Това не е толкова лесно. Уште една измена во таборот на Титекс од игрите за Нервани Јеви на негово место со број 18 Тео Симјановски. Тие се затворени. Знам се, че това е смакет. Дайде! Дърби! Витамински имат. Ще има. Нема изпече ич. Ич нема изпече, значи акинчен гини. Други беше. Дай, да не те удрят. Почнеш кой завите него се. Ако там пашуете, почти сега добре. Шаро на играта. Можете да погледнете.
Viktor, idi se! Daj, тука дай! Dobro. Šuti. Neki na tebi. Daj mu šop. Армен! Ето го запомнете го. Една мръвка по-малко. Приятели, още пущето. Тръгни малко малко. Как се първите жега? Раз се шкупи. Академия Бандер с големи на 6-0. Костадин Капсаров е стрелец на последния гол. Няма време. Айде. Без мир! Армен! Не играй стоп. Не играй стоп. Держаш? Кой стоп? Казват, ако изгубна служба на по-шут. Айде. Ай, Боре. Шот.
Hadi bir tane Dá o peça um da. Azi, gençlerin ne Судья, его вреда не играть. Две. Dve minuti su skoro do polovanja.
Наши гол беше там от 21 месец. Ai dosta toți, se pare să le Dobra, nie znasz. Alo, Akcija.